वक्त हम अडयाला जेल से निकले हैं, आज 9 मई के केस की समाअत थी जो यहाँ पर GSTU आर बाज़ार मुकदमा दर्ज हुआ और मुख्तलिफ रहनुमा भी इम्प्लिकेट की गए खान साहब के साथ साथ। तमाम लीगल टीम मौजूद थी जो मेरे साथ तमाम लोग खड़े हैं और मुसर्रत चीमा साहबा भी मौजूद थी क्योंकि इनके ऊपर भी मुकदमा ये दर्ज है कि नामजद है। और इसके अलावा और भी लीडरशिप आई थी जो इसके बाद भी प्रेस टॉक करेंगे, कुछ पहले बात कर चुके हैं। देखिए, आज जो खान साहब ने बातें की हैं तफसील से जो है वो डेफिनेटली दीगर रहनुमाओं ने भी बातें की हैं, तो मैं जो सीधा बातें करूँगा उसके बाद फिर मुसर्रत बाजी को और जो अलीजाद भुट्टर साहब हैं या दीगर दोस्त कोई बात करना चाहेगा तो वो करेंगे। लीगल ख़ास तौर पर जो खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हवाले से बात की है, जो 26वीं तरमीम के बाद जो असरात नमूदार हो रहे हैं वो ये जिक्र करेंगे। खान साहब ने जो बात की है, खान साहब ने कहा है कि जुडिशल कमीशन, लेकिन जुडिशल कमीशन बनाने का मकसद क्या था या हम क्यों कह रहे थे? जुडिशल कमीशन एक न्यूट्रल अंपायर है जहाँ पर दोनों फरीकैन अपना अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं जी कि हम बेकसूर हैं, ये गुनाहगार हैं, और एक तरफ हमारे ऊपर गोली चलाई गई है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, मिसिंग हैं। चाहे 9 मई के शहीद हों, वहाँ पर 10,000 वर्कर गिरफ्तार हों, चाहे 26 वाला वाक़या, तो जुडिशल कमीशन तय करता कि किसका क्या रोल, किसने CCTV फुटेजेस चुराई, किसने रास्ते में रुकावटें नहीं डाली, किसने गोली चलाई, किसने ज़ख्मी किए, कौन कौन उसमें मुलव्वस है, तमाम तर चीज़ें सामने आती हैं। क्योंकि वो झूठे हैं, इसी वजह से वो इस चीज़ से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 मिनट का काम था, एक नोटिफिकेशन निकालना था और कोई उसके अंदर कदगा नहीं है। कमीशन बनना था, उसने तमाम तर चीज़ें देखनी थी और उसके बाद फैसला हो जाना था। ये बहाने हैं, ये हीले बहाने हैं कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी इजाज़त के बगैर नाश्ता भी नहीं करते। ये जो कहा जा रहा था ना कि जी आप उनसे बात कर रहे हैं, उधर आप जनाब ये फॉर्म 47 वालों से बात कर रहे थे, इधर आप इनसे बात करने की बात करते हैं, तो आपका मौक़िफ़ चेंज हो रहा है। उन्होंने कहा कि इनके पीछे भी इजाज़तनामा जो है वो था, तब इन्होंने बात की और ये इनका कंडक्ट जो है वो वाज़िया हो गया कि जनाब इनकी सोच क्या है, इनका इरादा क्या है, इनकी असलियत क्या है। ये इनका फेस जो है दुनिया ने देख लिया। हम मुल्क की खातिर बैठे, बेशक गोलियाँ चलाई गई, शहीद हैं, हमारी FIRs नहीं दर्ज हो रही, अभी भी हमारे लोग जेलों में हैं, लेकिन हम मुल्क की खातिर बैठे। इन्होंने समझा कमज़ोरी इनके अंदर है। दूसरा, खान साहब ने बात की, आज कुछ पार्टी के हवाले से हदायत हैं जो 8 फरवरी के हवाले से हैं, वो डायरेक्शन पार्टी को दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने पूरी कौम को कहा है कि पूरी कौम निकले और जो बंदा सवाबी पहुंच सकता है पूरे पाकिस्तान से वो पहुंचे। दूर दराज के इलाकों के लोग क्योंकि उनके लिए पहुंचना मुश्किल है, तो उन्होंने डायरेक्शन दिए कि वो वहाँ पर अपने अपने हलकों के अंदर एहतजाज करें। लाहौर के हवाले से डायरेक्शन हैं, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएंगी। खान साहब ने बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो कलमा है इंसान को गैरत देता है, और इंसान को जब अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है तो फिर किस चीज़ का खौफ है? इंसान जो है जब उसको अल्लाह ताला ने पर दी है तो वो क्यों चींटियों की तरह रींगता है? ये बिल्कुल जो है आपने अपने दिल के अंदर खौफ डर नहीं लेकर आना, बल्कि इज्जत से गैरत के साथ जीना है और हक का साथ देना है। खान साहब ने कहा है कि कोई भी माशरा जहाँ पर इंसाफ नहीं होता उस माशरा जो है वो तबाह हो जाता है। उन्होंने मदीना की मिसाल दी कि हम क्यों बार बार ये कहते हैं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा कि यहूदी जो है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से केस जीत गया था क्योंकि वहाँ पर इंसाफ था, तो यहाँ पर तो इंसाफ ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि मदीना की रियासत उस वक्त बनेगी पाकिस्तान जब यहाँ इंसाफ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, कानून और आइन की बालादस्ती होगी। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो कभी भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। खान साहब ने कहा कि 120 दफ़ा कुरान पाक में ये जिक्र हुआ है कि अच्छाई का साथ दो और बुराई की मुखालफत करो, 120 दफ़ा हुआ। तो खान साहब ने कहा कि आपने अच्छाई का साथ देना है, आपने बुराई के खिलाफ खड़े होना है। इसी तरह उन्होंने कहा कि एक जगह के ऊपर ये जिक्र हुआ है कि जो मुनाफिक की निशानी है वो ये है कि वो गलत के साथ खड़ा होता है और
جو اچھا ہے، جو سچائی ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو ان کی مثالیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اچھائی کے ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ مقام دنیا میں بھی دیتا ہے، اگلے جان بھی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو خان صاحب نے بات کی ہے کہ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جس کے اندر موریلٹی نہیں ہوتی۔ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، آپ نے کھڑے رہنا ہے، یہی آپ کی جیت ہے۔ آپ کا دشمن ہمیشہ یہ چاہے گا کہ یہ فیڈ اپ ہو جائیں، یہ ہار مان جائیں۔ آپ نے کبھی ہار نہیں مانی، آپ نے لڑتے رہنا ہے اور حق کے لیے آواز بلند کرتے رہنا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف ناکام ہوئی۔ نہیں، پاکستان تحریک انصاف ناکام نہیں ہوئی۔ ہمارے ورکرز کے اوپر گولیاں چلائی گئی، ہمارے ورکرز کو اٹھایا گیا۔ دنیا میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا۔ 3 انہوں نے لانگ مارچ کی ہے۔ ایک لانگ مارچ کے اوپر ہمیں یہ بتا دیں کہ کسی جگہ پر ان کے اوپر گولی چلی ہو، ان کو رکاوٹ ڈلی۔ بلاول پورا پاکستان پنجاب سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچا تھا، لیکن کیونکہ یہاں پر اس کی کام پہ اس لیے ٹانگ گئی تھی کہ 4 بندے اس کے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پرامن جماعت ہیں، ہمارے دور میں کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اور پیکا کے حوالے سے میرا خیال علی بھٹر صاحب بات کریں گے، اس سے پہلے میرے خیال میں باجی مسرت بات کرتی ہیں، یا آپ جیسے آپ مناسب آئیں آپ کریں بات، پھر اس کے بعد چلیں آپ۔ خان صاحب نے پیکا کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ غیر جمہوری اور کالا قانون ہے۔ پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جب بھی ڈیفامیشن کے کیسز ہوتے ہیں تو اس پہ جرمانے عائد کیے جاتے ہیں، کبھی بھی کسی کو فوجداری سزا نہیں دی جاتی۔ یہاں یہ ہوا کہ 5 سال کی قید کی سزا بنا دی گئی پیکا ایکٹ میں، جو کہ ایک کالا قانون ہے۔ یو کے میں 2009 میں انہوں نے جو سزا تھی وہ اپنے ملک میں ختم کر دی تھی۔ دنیا آگے جا رہی ہے، ہم پیچھے آ رہے ہیں۔ اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں میڈیا والوں کے ساتھ ہوں۔ دوسرا، جو اپوائنٹمنٹ کی جا رہی ہے ججز کی سپریم کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ججز کی موجودگی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہیں اور سے برآمد کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ جو کام کرتا تھا وہ کام ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا کے کام لیا جا سکے۔ مقصد یہ ہے کہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو الیکشن فراڈ کیا گیا، اس پہ پردہ ڈالا جائے۔ تو ہم اس پہ تحفظات رکھتے ہیں کہ ججز کا جو انتخاب ہونا ہے، چیف جسٹس کا انتخاب ہونا ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ججز موجود ہیں، ان میں سے ہی کیا جائے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرٹی سے یہ کہا کہ ہمارے جو ورکرز کے کیسز ہیں، ہمارے پی ٹی آئی کے کیسز ہیں، وہ کسی صورت فکس نہیں کیے جاتے، مہینوں لگ جاتے ہیں، بیلز ہم دائر کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو یا پنڈی ہائی کورٹ ہو، ہمارے جتنے ورکرز کے جو گرفتار ہیں، جن کی بیلیں خارج ہو چکی ہیں، ان کی بیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا پنڈی